siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, nang hiso siyag itlog. May tayo mong paog dunay lana, has kang di malasa, walay buhok mitubo. Hitog kan hinoon siya o kaspa. Tungod sa kabalaka, ipagkonsultas doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor pwerte sang upawan. Punya ang resulta, matod pa sa doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw, ayaw lagkabalaka, kay madugay maanag kara. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw o bulo, apan ang bungot og mga balhibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo, diha sa may hubot o ganin pulo, kining dapitan yun sa tao, mao kayo'y makalbo. Kambag murag pasiaw, ang lagong ngalangaw, tambal kulos na upaw, inosnos lang sa ulo, buhok mo tubo tat sa kadangaw. Iyak kining gituman, lagong ginosnos kini adlaw-adlaw. Baligos ka si mana, gisusigit tanaw, ang upaw misamot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong, puwerte ng nibisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang hitsura, mitanaw siya sa samin. Iyang naumurag siyubaw nga lingin, sa likod o kilid, taas abot sa aping, apan ang ibabaw daw gikaingin. Wak 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 wak.